अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आयत नंबर 11 पारा नंबर 4 सूरह निसा। यूसीकुम ताकीद करता है तुम्हें अल्लाहु अल्लाह फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़कर मर्द के लिए मिसलू मानेद हज हिस्सा है अल उनसयैन दो औरतों के। फ़इन फिर अगर कुन्ना हो वो, कुन्ना की ज़मीर औरतों की तरफ मोनस की आई है, निसान औरतें, फोका ऊपर, इस नतई ने दो से, फलाहुन्ना तो उनके लिए, सुलुसा दो तिहाई, माँ जो तरह का इस मैयत ने छोड़ा। आपको सूरत निसा में मोनस के सीगे बहुत मिलेंगे। वैन और अगर कानत, ये भी देखे काना था तो कानत हो गया, हो वो, वाहिदतन एक औरत, फलाहा तो इसके लिए, हा की जमीन औरत के लिए, निस्फु आधा है, वाला अब वही और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्लिन वास्ते हर, वाहिदिन एक के, मिनहुमा उन दोनों में से, असुदुस छठा हिस्सा है, मिम्मा इसमें से जो तरह का इसने छोड़ा, इन अगर काना है, लहू उसके लिए, वलद कोई औलाद, फ़इन फिर अगर लम नहीं, यकुन है, लहू इसके लिए, वलदुन कोई औलाद, ववरिसहु तो वारिस होंगे उसके, अबवाहु माँ बाप उसके, फला उम्मी तो उसकी माँ के लिए, असुलु सु तीसरा हिस्सा है। अब जब औलाद थी तो माँ का छठा हिस्सा था, बाप का भी छठा हिस्सा था, अब औलाद नहीं है तो माँ का कितना हो गया, 1/3 हो गया है। फिर अगर और फ़इन फिर अगर काना हो, लहू उसके लिए, इख्वतुन बहन भाई, फ़उम्मिही तो उसकी माँ के लिए, असुदुस छठा हिस्सा है, मिन बाद वसीयतन वसीयत पूरी करने के, यूसी वो वसीयत कर जाए, कौन, मैयत मरने वाला, बिहा उसकी, अब वसीयत की तरफ इशारा है, या दैनिन कर्ज की अदायगी के बाद, आबाउकुम बाप तुम्हारे, व अबनाउकुम और बेटे तुम्हारे, ला तदरूना नहीं तुम जानते, अय्युहुम इनमें से कौन, अकरबू ज्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़अन नफ़ा में, फरीदतन फरीदा है, फर्ज है, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन बहुत इल्म वाला, हकीमन बहुत हिकमत वाला। तो तर्जमा तो हमने कर लिया। अब ऐसा है कि इस आयत में अल्लाह ताला ताकीदी हुक्म करता है, वाह स्वाद या वसी, इसी से वसीयत है, तो इसका मतलब है कि वाकया के पेश आने से पहले कोई भी ताकीदी हुक्म करना, नसीहत करना। तो जैसे अब कोई कुछ ये ना कहे ना कि पहले नहीं बताया था, तो अब पहले से बता दिया है, तो अल्लाह ताला तुम्हें पाबंद करता है तुम्हारी औलादों के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया था कि लड़के के लिए मानद हिस्सा है दो लड़कियों के। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फौत हो जाता है, वो एक लड़का और दो बेटियां छोड़ जाता है, तो उसकी कुल जायदाद के 3 हिस्से होंगे। तो सॉरी, अगर दो लड़कियां छोड़ गया तो 5 हिस्से होंगे, तो 4 हिस्से होंगे। 2 लड़का ले लेगा और एक एक बहन ले लेगी। अगर एक बहन और एक भाई है तो फिर 3 हिस्से होंगे। 2 भाई ले लेगा, एक बहन ले लेगी। इसी तरह लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। तो हज़ कहते हैं ज़्वा ज़्वा खुशकिस्मती को। तो अब आपको पता है कि बाय लाख किसी को कोई चीज मिल जाए, अब जायदाद में से जो हिस्सा मिलता है ना, वो बंदे ने खुद नहीं कमाया होता है, उसको विरासत से, आबा अजदाद की, समझो दादे की विरासत से बाप को मिला, फिर बाप ने कमाया, वो और इकट्ठी हो गई विरासत, तो बच्चों को जो मिलता है, तो ये इसलिए खुशकिस्मत है कि बाय चांस उनको इतना कुछ मिल गया। और 2 लड़कियों का आया अंदाज प्यारा है, कहा जा सकता था कि लड़की का हिस्सा लड़के से आधा है। ऐसा भी हो सकता था ना, कि अल्लाह कह सकता था कि लड़की का हिस्सा आधा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से कि किसी का दिल ना दुखे, 2 हिस्से करके तो एक थोड़ा बड़ा एहसास आ जाता है। अगर लड़कियां 2 या फिर आगे आ रहा है इसमें कि अगर लड़कियां 2 या 2 से
ज्यादा होंगी तो फिर फलाहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो इनके लिए 2 ताई यानी इनके लिए 2/3 होगा। और 3 सूरतें बता दी, एक लड़का 2 लड़कियां हैं तो बहनों को एक एक, भाई को 2 हिस्से मिलेंगे। और अगर जैसे 10 रुपया है तो 5 रुपया भाई को मिल जाएगा, तो 2.5 रुपए बहनों को मिलेंगे। और अगर लड़कियां ज्यादा हो तादाद में और लड़का ना हो, तो फिर जायदाद का 2/3 जो है लड़कियां ले जाएंगी, रहता जो था बाकी जो रिमाइंडर होंगे ना रिश्तेदार, उनको मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको रिश्तेदारों की कैटेगरी इसमें मैं बता दूं। कुरान ने बहुत ही इख्तिसार के साथ और जमाल के साथ, खूबसूरती के साथ जो विरासत का कानून है उसको 4 आयात में बयान फरमा दिया है। 2 आखिरी आयात में थोड़ा जज़ा और सज़ा का भी कानून आया। असलन कानूनी विरासत जो है वो 2 आयत में है। इस सूरा की आयत नंबर 7 जो लास्ट वीक की थी, तो मैंने आपको उस आयत के बारे में बताया था। ये तमहीदी आयत है, ये दीबाचा है जो अगला रुकू शुरू होगा। इस आयत में आपको कलाला का कानून भी आएगा, और इसकी मजीद वजाहत इसी सूरत की आखिरी आयत में दोबारा कलाला का लफ्ज आएगा। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्दों के लिए हिस्सा है जो वालिदैन छोड़ जाए, और औरतों ही की तरह हिस्सा है जो वालिदैन छोड़ जाए। मर्दों का हिस्सा भी है और फिर करीबी रिश्तेदारों का भी हिस्सा है। तो 2 चीजें ताकीद के लिए आई थी कि विरासत थोड़ी हो या ज्यादा हो, नसीबम मफरूजा, कि अल्लाह ताला की तरफ से तय शुदा है। इंसानी तारीख में आप देखें तो चंद गुमराहियां थी। जायदाद को किस तरह तकसीम किया जाता था, मैं आपको थोड़ी सी उसकी शक्लें बता देती हूँ। माल वारसों को नहीं दिया जाता था, वो उस वक्त की हुकूमत की तावील में आ जाता था। नंबर 2, कबाली निज़ाम में तरका जो है कबीले की मलकियत का होता था, बच्चों को नहीं दिया जाता था। नंबर 3, बड़ा बेटा विरासत का हकदार होता था। तो वो इसलिए करते थे कि हमारी अगर किंगडम में विरासत है तो वो विरासत छोटी ना हो, क्योंकि जब तकसीम होती है हिस्से हो जाते हैं तो छोटी रह जाती है। तो वो अगर नाम छोड़ने के लिए कि फलां परदादे का भी दादा था, तो उसका अगर इतनी जमीनें, इतने उसके मुरब्बे थे, तो वो मुरब्बे जो है छोटे छोटे ना हो जाए, तो फिर एक ही बड़े बेटे को दे देते थे कि वो जो पूरी उनकी एक तरह रियासत है वो रियासत उसी तरह रहे। फिर एक और शक्ल थी मैयत के फोत होते वक्त जो जंग की सलाहियत बच्चा रखता था, जो घोड़े पे सवार हो सकता था, तीरबाजी, नेजाबाजी, शमशीर बाजी जो भी होते हैं वो कर सकता था, तो उसको मिलते थे। फिर औरत का सिरे से जायदाद में हिस्सा ही नहीं था। फिर वो कहते थे जो मनकूला जायदाद है उसमें औरत को देंगे, गैर मनकूला में नहीं देंगे। आपको पता है जायदाद मनकूला गैर मनकूला होती है ना, जैसे जमीन हो गई, प्लाट हो गए, घर हो गए, तो ये गैर मनकूला है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती। और एक जायदाद होती है मनकूला, जैसे फर्नीचर, गाड़ियां, इस तरह की चीज आ जाती है। तो आयत नंबर 7 में इन सब चीजों की अल्लाह ताला ने नफी फरमा दी थी। अब रिश्तेदार में अकरबून का लफ्ज भी आया है, तो करीब तरीन रिश्तेदार जो है ना वो है। फिर इनकलाबी ऐलान हुआ कि औरतों का भी हिस्सा है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, मुकर्रर हिस्से हैं। थोड़ी विरासत होगी, ज्यादा होगी, चाहे अगर कोई मर जाता है कुछ नहीं, छोटा किराए के घर में रह रहा है लेकिन उसका फर्नीचर है, घर में चीजें हैं, बर्तन है, तो वो भी तकसीम हो गए। अब विरासत में ना 3 जो है, विरासत की तकसीम में जो है 3 आ जाते हैं उसके लेने वाले। नंबर 1, असल या वालदेन इसको कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है, मैं अभी आएगा साथ तो आपको बता दूंगी। असल कहते हैं जड़ को, और इसमें वालदेन आ जाते हैं, यानी वालदेन से ये सिलसिला शुरू होगा। और नंबर 2, फरा, फरा कहते हैं फारा एंड शाह को, तो ये आ जाते हैं बेटा बेटी, औलाद इसमें आ जाती है। तो माँ बाप का अगर इंतकाल हुआ, इसके बेटे बेटियां हैं, तो फिर औरत का शौहर है, शौहर की बीवी है, तो ये एक दूसरे के वारिस होंगे। असल वारिस ये है। फिर अगर माल बच गया, मुकर्रर शुदा हिस्से अल्लाह ने दिए ना, मुकर्रर हिस्से देने के बाद भाई बहनों के फिर हिस्से होंगे, यानी बीवी को भी हिस्सा मिल गया, बेटे बेटियों को भी मिल गया। अगर बीवी फौत हुई थी तो हस्बैंड को हिस्सा मिल गया,
बच्चों को हिस्सा मिल गया तो मुकर्रर हिस्से देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो भाई बहनों के हिस्से होंगे, और भाई बहनों के हिस्से वही होंगे, भाई के 2 हिस्से और बहन का 1 हिस्सा। बाप की कैटेगरी में दादा परदादा, नाना परनाना आएंगे। माँ की कैटेगरी में दादी परदादी, नानी परनानी, जो उस वक्त हयात होंगी। तो अब माँ की मौजूदगी में दादी और नानी परनानी परदादी नहीं ले सकती, इसी तरह वालिद की मौजूदगी में दादा परदादा, नाना परनाना नहीं ले सकता। तो बेटा मौजूद हो तो इसी तरह देखें, बच्चों की कैटेगरी, बेटे की कैटेगरी में पोते पड़पोते आ जाएंगी, बेटे की और नवासे पड़नवासे। इसी तरह बेटी की कैटेगरी में पोतियां और नवासियां फिर आगे नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब बेटा नहीं होगा। अगर एक ही पोती है, अगर कोई मर गया, उसने एक बेटी और एक पोती छोड़ी, तो क्योंकि मैंने विरासत पढ़ी, अब कुरान में आपको नहीं मिलेगा इसमें, तो मुझे एकदम याद आया, कोई मर गया तो उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और फिर साथ उसने एक पोती छोड़ी, तो बेटी को तो आधा मिल जाएगा और पोती का 1/6 उसका होगा। तो इस तरह फिर आगे जितना डेप्थ में जाए तो इससे बनते जाते हैं। तो अरबी जबान में बहन भाई भी 3 तरह के होते हैं। ऐनी होते हैं हकीकी सखे, यानी माँ बाप मुश्तरक, माँ बाप एक थे। नंबर 2 आलाती, या इसको कहते हैं सिस्टर फ्रॉम फादर, ब्रदर फ्रॉम फादर, यानी वालिद एक है, वालदा 2 है। और नंबर 3 माँ एक है और बाप 2 है, यानी उसमें कहते हैं सिस्टर फ्रॉम, सॉरी, माँ एक बाप 2 है तो उधर कहेंगे सिस्टर फ्रॉम मदर और ब्रदर फ्रॉम मदर। और विरासत की तकसीम में ये वाले जो कैटेगरी है ना, बहन भाई माँ की तरफ से, इनके अल्लाह ताला ने फिक्स जो इससे रखे हुए हैं, यानी इनको फिक्स मिलते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि अबवे का लफ्ज आया था, तो अरबी में 2 इकट्ठे जो है ना मुज़क्कर और मोनस हो, तो मुज़क्कर का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ मोनस और मुज़क्कर होंगे ना, तो जब लफ्ज बोला जाएगा तो मुज़क्कर की तस्नीया बोली जाएगी। जैसे सूरज और चांद, शम्स और कमर, जब ये इकट्ठे होते हैं तो कमरैन कहा जाता है। शम्स अरबी में मोनस है। इसी तरह अबू बकर और उमर फारूक इकट्ठे होंगे ना, उनको उमरैन कहा जाता है। तो यहाँ पर माँ और बाप इकट्ठे हुए हैं तो दोनों को अबवे का लफ्ज आया है। अगर सिर्फ ये ख्वातीन आ रही होंगी तो फिर उसमें पूछेंगे माँ बाप का हिस्सा। अब यहाँ पे माँ का छठा हिस्सा है अगर औलाद होगी, तो इसमें बताया गया है वो। और अगर देखे वाले अबवे माँ बाप होंगे तो फिर माँ माँ को भी 1/6 मिलेगा, बाप को भी 1/6 मिलेगा। इसके बाद जो उसने तड़का छोड़ा, अगर इनकाना लहू वलद, अगर इसकी कोई औलाद होगी, तो ये तो चलो इजी समझ आ गया कि किसी की औलाद है, बेटे भी बेटियां भी हैं, तो वो मर जाता है तो बेटियों के तो भी बता दिए, बेटा जो है 2 लेगा, बेटी का 1 हिस्सा है, और बीवी का 1/8 हो जाएगा, तो माँ का और बाप का 1/6 होगा। फिर आया इन, फिर लम नहीं यकुन लहू वलद, उसकी कोई औलाद तो वरिसा हुआ बवाहू, तो उसके वारिस उसके माँ बाप होंगे। तो अब माँ बाप की विरासत में अब यहाँ पे माँ बाप को दोनों को बराबर आधा आधा नहीं मिल गया, फल उम्मी सुलुस, तो माँ को कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, तीसरा ऐसा मिलेगा। फिर अगर बहन भाई होंगे तो फिर बहन भाई आपस में जो है तकसीम करेंगे दो, जो वही जो बेटे और बेटी की तकसीम है, तो फिर माँ का यहाँ पे हिस्सा जो है 1/6 हो जाएगा। देखिए कौले उम्मी सुदुस तो छठा होगा। इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मैं बाद वसीयत है, वसीयत पूरी करने के बाद कि जो मैयत वसीयत करके गया है, तो अब ऐसा है कि असल बात है कि कहाँ किसको कितना मिलना चाहिए। मरने वाला मर गया, इसके यहाँ बच्चे नहीं है, तो वो बता दिया गया। अगर बच्चा है तो मैयत की माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा, बाकी सारा बाप ले लेगा। अगर उसके बहन भाई होंगे तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। और वसीयत यहाँ आया है, तो तकसीम विरासत के अलावा वसीयत और कर्ज की बात का जिक्र हुआ है, तो ये किस तरह होगा। मसलन जिंदा शख्स की जायदाद तकसीम नहीं होती, हमेशा जायदाद तकसीम होती है, तो इसके साथ मैयत का होना लाजमी है। जिंदगी में अगर कोई बंदा अपने बच्चे को देता है तो वो हिबा करना होता है, तोहफा करना होता है। जिंदगी में अगर देंगे तो लड़के और लड़की को बराबर का देंगे। अगर मरने के बाद अगर दे रहे हैं तो उस वक्त पर लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होगा। और
अगर जिंदगी में है तो बराबरी का मसला है कि सबको बराबर दें। और जब कोई फोत हो जाए तो इसके माल में से कफन दफन और कब्र का इंतजाम करेंगे। अगर खुशी से बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार कफन दफन का इंतजाम करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो अब मैयत के ऊपर अगर कोई कर्जा था तो वो कर्जा पहले अदा होगा, फिर कफन दफन का खर्चा निकाला जाएगा और फिर जायदाद तकसीम होगी। बाज़ जगहों पर जैसे अब यहाँ पर है, कई जगहों पे मौत का टैक्स लगता है, कब्र की ज़मीन महँगी है, घर से मस्जिद, अस्पताल से मस्जिद तक, फिर फ्यूनरल होम के खर्चे हैं, फिर कब्रिस्तान का खर्चा है, यहाँ तकरीबन 7-8 हज़ार का खर्चा बन जाता है डॉलर का। तो ये मैयत ही की जी विरासत से निकाला जाएगा। पहले ये निकलेगा, अगर उसके ऊपर कर्ज था उसका कर्ज पूरा किया जाएगा। लेकिन इस मौके पर अगर कोई मेहमानदारी कर रहा है, चहलम सोम बरसी जो कि इस्लाम से साबित नहीं है, तो वो मैयत के माल में से खर्च नहीं होगा, वो जो है वारिस खुद खर्च करेंगे। फिर कर्ज की अदायगी की बात हुई है तो हदीस से पता चला कि कर्ज की अदायगी वसीयत से पहले ये हकूकुल इबाद में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को जनाजा आप नहीं पढ़ाया करते थे। जब आप से पूछा जाता था तो आप पूछते थे कि इस मैयत के ऊपर कोई कर्जा है? अगर होता तो आप सहाबा कराम से फरमाते कि अपने इस भाई का कर्जा अदा करो। उनके पास होता तो वो खुशी-खुशी कर देते। अगर वो उनके पास नहीं होता, ना करते तो फिर आप कहते थे कि कोई और इसका जनाजा पढ़ा दे। तो सबसे पहले कर्ज की अदायगी होगी, क्योंकि ये एक बंदे के ऊपर फर्ज है, इसको उसको अदा करना होगा। आपने वो हदीस सुनी होगी कि एक गज़वे के बाद एक सहाबी शहीद हो गया, फ़ौत हो गया, तो सहाबा किराम कह रहे थे कि वो तो जन्नत में चला गया, तो आपने कहा था नहीं, मैं उसके ऊपर आग की ना वो चादरें लपेट देख रहा हूँ कि उसने माले गनीमत में से कोई एक रोब या सोब उसने चोरी किया था। तो ये चीज़ें जो होती हैं बंदे के ऊपर हकूकुल इबाद में से ये देनी पड़ेंगी। दुनिया में देखें, कोई किसी का हक मार लेता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, आपने किसी को अपना निगरान अपने मुल्क में बनाया होता है जो आप पे काम कर रहा होता है और वो अगर आपको उसमें धोखा दे रहा है और इस तरह यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम काम करवाते हैं तो एडवांस पैसे दे देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो पैसे लेके चले जाते हैं, आते ही नहीं, पता चलता है लुधियाना चले गए हैं, गैम्बलिंग खेल रहे हैं और आपका काम ज्यों का त्यों पड़ा है, वो आते ही नहीं है, पैसा मिल जाता है। तो ये फिर क़यामत के दिन उनको देना पड़ेगा और फिर वो हदीस मशहूर मन मुफ़लिस का यौमुल क़ियामा, आपको पता है कि फिर उनकी नेकियां दी जाएंगी और इनके गुनाह जिसका हक मारा है उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और आखिरकार वो जहन्नम में चला जाएगा। तो कर्ज में हर चीज वो आ जाती है, उसकी जिम्मा थी, जो उसने उधार ली वापस नहीं ली, अगर कराया था वो देना पड़ेगा, अगर किसी से काम करवाया कोई उजरत देनी थी वो देना पड़ा था। ये कसास और दियत वाली अगर है तो वो दी जाएगी। हदीस से साबित है कर्ज की अदायगी जो है वो पहले होगी, फिर कफन दफन होगा, फिर अगर उसने कोई नजर मानी है कोई तो उसकी नजर को पूरा किया जाएगा। अगर उसने रोजे माने हैं, कोई पैसे, कोई हज उम्रा, तो उसके वारिस पे उसकी जो विरासत है उसमें से ये खर्चा भी निकालेंगे। तो सही मुस्लिम की आया कि अगर कोई वसीयत करना चाहे तो 2 रातें भी ऐसी ना गुजारे। मैं थोड़ी-सी आपको और इधर से हदीस सुना देती हूँ, मुझे लगता है आज हम एक ही आयत कर पाएँगे। अ, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हैसियतें थी, एक ज़ाती हैसियत थी, एक एज़ अ रसूल आप थे। और अंबिया जो होते हैं वो अपनी विरासत छोड़ के नहीं जाते, उनकी विरासत जो होती है इल्म होता है। अमर बिन आस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दिनार बतौर तरका छोड़ा और ना कोई धर्म छोड़ा, ना कोई गुलाम और ना कोई लोंडी, सिर्फ एक सफेद खच्चर छोड़ा जिस पर आप सवारी करते थे, जो कुछ जंगी हथियार थे। जो जमीन थी वो आप मुसाफिरों के लिए सदका कर गए थे। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत आयशा दूसरी हदीस में फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आपकी ज़िरा जो है एक यहूदी के पास 30 सआ जौ के इवज़ गिरवी रखी हुई थी। ये सआ जो है एक नापने का पैमाना है, 5 आप हाथ भर के ना अ, उठाएँगे ना भर के कोई भी अनाज तो वो 1 सा बन जाता है। फिर हज़रत अनस कहते हैं रसूलुल्लाह के पास जौ की रोटी
یا کچھ باسی چربی میں لے گیا۔ اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ نے اپنی زرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنی بیویوں کے لیے جو خریدا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو ایک سا گھیو یا غلہ جمع نہیں رہا، یعنی آپ اپنے گھر اتنا رکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار آپ نماز اقامہ ہو گیا، نماز پڑھانے والے تھے، آپ اپنے حجرے میں گئے اور آپ آئے تو کہنے لگے کہ مجھے خیال آ گیا کہ سونے کی کچھ ٹکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کو آپ نے صدقہ کیا۔ جس طرح ہم لوگ بینک بیلنس بناتے ہیں، جس طرح ہم لوگ اپنی پینٹریز، فریزر اور کیا کچھ گراج میں بھی رکھ دیتے ہیں، بھرتے ہیں، تو وہ سٹور نہیں کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیتے تھے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کل ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن ہمیں تو آج اتنی پوری گارنٹی ملی ہے کہ ہم تو کتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو حالانکہ آپ کے پاس کہتے ہیں اس وقت 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ کے گھر میں جو گھیو اور غلہ جمع ہوتا تھا وہ ایسے ہوتا تھا۔ پھر آپ جب فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ آ گئی تھی ابو بکر صدیق کے پاس آپ کی وراثت میں سے حصہ لینے کے لیے۔ تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا تھا۔ تو اس پر حضرت فاطمہ ناراض بھی ہو گئی تھی، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، پھر ان کو حضرت عمر نے بھی سمجھایا، تو یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ پھر میں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں اس میں کہ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین میں سے میں آپ کو بہت بتا دیا 1/6 ملے گا، اور پھر اگر بیٹیاں بیٹی ہیں تو وہ تقسیم بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی ریمائنڈر 2/3 باقی بچ جاتا ہے تو وہ سارا باپ کو ملے گا، یعنی ٹوٹل 3 حصے ہوں گے، 1/3 ماں لے لے گی تو باپ لے لے گا۔ مختلف برزہ کیسوں کی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے۔ میت اگر عورت ہے اس کے خاوند کو آدھا ترکہ ملے گا، یہ اب اگلی آیت میں آئے گا۔ میں اسی میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں، وصیت کا بتایا تھا کہ کوئی وصیت نہ کرے، 2 راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس کے پاس وصیت نہ ہو، اور وصیت صرف 1/3 کی کر سکتا ہے، اپنے آدھے مال کی بھی نہیں کر سکتا، سارے کی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یعنی جو 1/3 ہے وہ کسی چیریٹی کو دے سکتا ہے، کسی مدرسے کو دے سکتا ہے، کسی غریب رشتہ داروں کو دے سکتا ہے، یعنی وہ 1/3 کی بھی نہیں کہے گا کہ میرے فلاں بیٹے بیٹی اگر اس کے بہن بھائی بھی جائیداد میں وارث بن رہے ہیں تو ان کے نام نہیں کر سکے گا۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، سعد بن وقاص کہتے ہیں میں مکہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب تھا، آپ رسول اللہ علیہ وسلم میری عادت کو آئے، میرے پاس بیٹھے، تو میری ایک بیٹی کے سوا کوئی نہیں تھا، تو میں نے پوچھا کہ میں یعنی کتنا میں وہ اپنا وصیت کتنا کروں، 2 تائی کروں، آدھا کروں، 1/3 کروں، تو آپ نے یہ پوچھتے رہے تو آپ نے کہا نہیں یہی بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں وَالثُّلُثَ کثیر، آپ نے کہا 1/3 کی کر لو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اصل میں اسلام جو ہے معاشرے میں وارثوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا کہ پھر وہ ادھر ادھر بھٹکیں، یعنی وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے حصے دیے۔ اگر ساری چیزوں میں مال پورا ہو گیا، کفن دفن نظر وصیت ادار کر سب کچھ، تو کچھ نہیں بچا، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر زیادہ تو میں نہیں پتا نفع کون پہنچا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی یعنی اتنا کم بھی چھوڑ کے جاتا ہے کسی چیزوں میں پورا ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی طرف کم پیسے جا رہے ہیں اور اولاد کی طرف کیونکہ ان کی نیڈ زیادہ ہے ٹائم کے لحاظ سے، تو اس میں یہ تدرون دارا یا آیا تھا بالواسطہ کسی چیز کی سمجھ حاصل کرنا، جاننا، سمجھنا کسی چیز کے ذریعے، تو یہ تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر لازم ہے، تم اس کو مانو۔ تو اللہ تعالیٰ آیا کہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اللہ کے پاس پورا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی گہرائیوں تک کو جانتا ہے، اور حکیم بھی ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے گا۔ حکمت یعنی حکمت کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیژن کرنا۔ حکمت 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ہر چیز کا کچھ بظاہر
یعنی اچھی یا بری ہوتی ہے ہر چیز نا بظاہر دیکھنے میں. تو کس میں بھلائی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے. تو حکمت یہ کہ صرف ظاہری خوبصورتی کو نہ دیکھنا بلکہ اس کے انجام کو بھی دیکھنا کہ کسی کام کو اس کے طریقے پر کرنا اور پھر اس کے بعد اس کام کو کرنے کے بعد اس کے فائدے کتنے ہو رہے ہیں, کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے, کس کے کتنے خرچے ہیں, کس کی کتنی ضرورت ہے. شریعت کی تقسیم بعض اوقات جو ہے انسان کو انصاف پر نہیں لگتی, انسان کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ کے فیصلے, اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ اور ہے. تو آیت نمبر میں اس کے اور دیکھتی ہوں, اس میں کچھ اور پوائنٹس ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کر کے تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 12 پہ چلتے ہیں. آپ کا جو بھی سوال ہو آپ گروپ میں یا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ماں جو طرح کا چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے, ان اگر لم نہ یکن ہو لہنہ ان کے لیے ولد کوئی اولاد, فَإِن پھر اگر کانا ہے لہنہ ان کے لیے ولد کوئی اولاد, فَلَكُمْ تو تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ ہے, مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائے, من بعد وصیت وصیت کے یوسین بہا وہ عورتیں وصیت کر جائیں جس کی او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد, وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے, مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ, ان لم اگر نہیں یقل ہے لکم تمہارے لیے ولد کوئی اولاد, فَإِن پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے ولد کوئی اولاد, فلہنہ تو ان کے لیے الثمن آٹھواں حصہ ہے, مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے, من بعد وصیت وصیت کے تو سونا تم وصیت کر جاؤ. اب آپ نے دیکھا ادھر آیا تھا یوسینا وہ عورتیں وصیت کر جائیں, یہ مونس کا صیغہ تھا, ادھر تو سونا آ گیا ہے کہ تم وصیت کر جاؤ بہا جس کی او یا دین قرض کی, وَإِن اور اگر کانا رجلن ہو کوئی مرد, یو رسو جس کی میراث لی جا رہی ہو, کلالتن کلالہ, او یا امراتن کوئی عورت, ولہ اس کے لیے ہو اخن ایک بھائی, او اختن یا ایک بہن, فلکل تو واسطے ہارے کہ واحدن ایک کے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے. پھر فَإِنْ اگر کانو ہو وہ اکثر زیادہ من ذالکا اس سے فہم تو وہ شرکاء شریک ہیں فی الثلث ایک تہائی میں, من بعد اس کی وصیت کی یوسا وہ وصیت کر جائے بہا جس کی او یا دین قرض کی ادائیگی کی, غیرہ نہ مدار نقصان پہنچانے والا ہو, وصیت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے, واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے, حلیم اور بہت بردبار ہے. اب آپ کو یہاں پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر شروع میں آیا تھا, میں پھر پیچھے جاتی ہوں, کہ تمہارا آدھا ہے, اگر عورت مر جاتی ہے اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ اس کا ہسبینڈ لے لے گا, باقی اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان میں تقسیم ہوگا. اگر باپ ہے تو ریمائنڈر سارا باپ لے لے گا, ماں کو 1/3 دینے کے بعد. اگر عورت کا نہیں ہے, اگر عورت صرف اس کا میاں بھی نہیں, وہ اکیلی اگر وہ مر گئی تو اس کا جو اس کی جائیداد کا کیا ہوگا, مطلب بھائی وغیرہ لیں گے؟ بھائی بہن لے لیں گے, بھائی کے دو. اس میں یہ بتا دوں, اس اگر سگے بہن بھائی ہیں اور یا پھر فادر کی طرف سے ہیں, باپ ایک تھا مائیں الگ الگ تھیں, تو اس وقت سے وہی تقسیم ہوگی جو عام بہن بھائی کی تقسیم ہوتی ہے نا, وہ بیٹے بیٹی کی ہوتی ہے. یعنی بیٹا 2 حصے لیتا ہے, بیٹی 1 لیتی ہے نا, تو ادھر جو بہن بھائی ہیں وہ بھائی 2 حصے لے گا, بہن 1 لے گی. لیکن کون سے بہن بھائی لیں گے, اس سورہ کے آخر میں جو آیت آئے گی نا اس میں وہ آ رہے ہیں بہن بھائی جو, ہاں. لیکن اس آیت میں جو آئے ہیں نا یہ والے, اب میں نے وراثت پڑھی ہوئی ہے نا تو مجھے ایک دم یہ ہوا کہ یہ بہن بھائی ماں کی طرف سے,
میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ جو ان کو جب میں نے وراثت پڑھی تو شیخ نے کہا تھا کہ یہ بلیسنگ آئرس ہیں، یعنی یہ وارث جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیس کرتا ہے، ان کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شیئر جو ہے فکس کر دی. تو اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ میں آپ کو ادھر بتا دیتی ہوں، یہاں آیا تھا کہ پھر اگر دیکھیں کلالتن او امرتو ولو اخن او اختن، اس نے اگر بہن بھائی چھوڑا تو پھر ہر ایک کیا کتنا لے گا؟ چھٹا حصہ لے گا. اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہیں تو 1/6 ہے، لیکن اگر زیادہ ہے بہن بھائی تو پھر وہ 1/3 1/3 ان میں تقسیم ہوگا. اور ہم نے جب جائیداد کے بڑے بڑے پورے کیے ہیں تو وہ جتنے ہوتے تھے پھر 1/3 ہم ان میں تقسیم کر کے پھر اسے نکال کے ان کے آگے اینڈ میں جواب دیتے تھے کہ ایک بہن کو اتنا ملا، ایک بھائی کو اتنا ملا، تو یہ تقسیم ان میں. تو یہاں پر جو بہن بھائی ہیں آپ اپنے قرآن میں بھی لکھ لیں، آیت نمبر 12 میں یہ جو بہن بھائی ہیں جن کا فکس شیئر آئے ہیں یہ ماں کی طرف سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جا رہا؟ جی نہیں، اگر ایک ہی ماں باپ ہیں تو پھر تو وہی ہوگا نا، جیسے پھر تو وہی ہوگا کہ بھائی کے 2 حصے بہن کا 1 حصہ. اگر باپ ایک ہے مائیں الگ تھی تب بھی ایسا ہوگا، لیکن ماں کی طرف سے ہو گئی ہیں، مائیں تھی الگ الگ تو پھر ایسا ہوگا. اچھا، کوئی اور کوسچن ہے کسی کا یا میں آگے چلوں؟ جی میرا ہے ایک کوشچن ہے نسرین جی جی کہ اگر باپ مطلب فوت ہونے سے پہلے اگر اپنی بیوی کے نام جو ہے مکان ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک میری بیوی زندہ ہے اس جو کرایہ ہے جو کرائے پہ لگے ہوئے مکان ہے وہ میری بیوی لے گی، تو مطلب ابھی تک ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، کیا ایسا یہ جائز ہے کہ ہے تو آیا ہے کہ وہ کر دیں اگر وارث اس پہ راضی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہیں تو ایسا کر سکتے. ورنہ تو اس کا میں نے ابھی فیس بک پہ بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ کئی بار فوت ہو جاتا ہے باپ تو جان بوجھ کے کرایہ آ رہے ہوتے ہیں تو جائیداد تقسیم نہیں کرتے، کہ جس کا اختیار ہوتا ہے نا وہ اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہوتا ہے کہ میرے بینک میں اور پیسے آ جائیں جائیداد تقسیم ہو جائے گی تو کرایہ نہیں آئے گا، تو وہ کرائے کے بھی حصے پھر بنے. لیکن یہاں پہ ماں آ گئی ہے نا، تو ماں کے لیے اگر سارے بہن بھائی متفق ہیں کہ ہماری ماں کی کوئی آمدن نہیں ہے تو یہ جو بھی پراپرٹی ہم بہن بھائیوں کی، لیکن جب تک ہماری والدہ حیات ہیں اس کرایہ ہماری والدہ لے رہی ہیں تو پھر ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ اگر وہ بتائے جاتے ہیں اس وقت ہی اپنی زندگی ہی میں بتا دیتے ہیں بچوں کو کہ ایسا ہوگا تو ایسا کر سکتے ہیں. جی اگر ایسا نہیں کیا اور بعد میں اور پھر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو پھر اس کو کرائے میں سے اس کا حصہ نکال دیں گے. اگر دیکھیں وارث ہے نا 3-4 وارث ہیں، ٹھیک ہے، اور اب کرایہ آ رہا ہے تو اب چاروں کو تو اعتراض نہیں ہے لیکن ایک کو اعتراض ہے تو اب ایسے کر کے اس کا جو حصہ بنے گا کرائے میں سے اس کو حصہ دیتے جائیں گے. اچھا جی کوئی اور سوال؟ کیونکہ میں آج 12 تک ہی کراؤں گی، ڈیٹیل زیادہ ہے نا، تو میں آپ کو ہو سکتا ہے کچھ کوسچن بھیجوں تو آپ اس کو گروپ میں بھیجوں گی، آپ ان کو پھر سولو کرنا، اس سے نکالنا، میں کیسز بنا کے آپ لوگوں کو بھیجوں گی. بڑا ہی مشکل کام ہے، جائیداد ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ صحیح ہے جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ صحیح ہے. نسرین جی میں ایک بات ہماری سمجھ میں تو کبھی یہ آتا ہی نہیں، پتہ نہیں آتا ہی حصوں کا نہیں ہے، جو یہ اتنا مشکل تقسیم ہے ہے. میری کبھی سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے یاد رہتا ہے. یہ تو بڑا ایزی ہے، آپ دیکھیں اگر بہت مشکل لگتا ہے. اولاد نہیں ہے تو آدھا شوہر لے لے گا، باقی تقسیم ہوگا. اگر آدمی فوت ہو گیا تو بیوی کو جو ہے 1/4 ملے گا اور باقی وہ لے لیں گے. آدمی کا آدھا، بیوی کا 1/4. بچے ہیں تو بیوی کا ماں کا 1/8 ہے. نسرین ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے ایسے ہی ملا تھا تو وہ مجھے پتا ہے. اچھا جی ہاں جی انجم پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کہتی ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنی وصیت 3 دن بھی نہ گزرے کہ وہ نہ لکھے ہوئے رہے، اس کو وصیت لازمی لکھنی چاہیے. جی لیکن اگر ایک انسان اپنے بچوں کو بیٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے مرنے کے بعد اس کو اسلامی طریقے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لینا، تو کیا یہ ٹھیک نہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے جی. اور اس میں اگر وہ چاہے تو 1/3 کی اپنے لیے ضرور اپنے لیے وہ وصیت کر جائے
अपने हाथों से सदका दे दे, क्योंकि अगर उसको 1/3 का मिल गया है तो अपने आखिरत के में अपने लिए भी वो अगर कर सकता है तो किसी चैरिटी को, किसी गरीब रिश्तेदार को दे दे, जो भी कर सकता है वो कर सकता है। जी, और वो भी अपनी जगह है, लेकिन हाँ, मैं जैसे अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि जो कुछ भी है इसको आपस में इस्लामी तरीके से तकसीम कर लेना। मेरी बेटी हमेशा कहती है ये अनफेयर है कि आप भाई को 2 हिस्से देंगी, मुझे आधा हिस्सा देंगी। तो ये ये तो अल्लाह इस्लाम, ताला की तरफ से तकसीम है ना, अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला, लड़के के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है ना। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से हाँ, बेटे, अल्लाह की तरफ से है जी। और लड़के मैंने के नहीं ऊपर बनाया। जिम्मेदार, अब देखिए देखे ना, इधर माँ जो है, बीवी जो है वो शौहर के साथ रहती है, वो बीमार होता है, उसकी आखिर वक्त तक खिदमत करती है, लेकिन उसको क्या मिलता है? 1/8 हिस्सा मिलता है ना, हाँ बाकी जी, तो 1/8। बेटों और बेटियों को जाता है। तो जी, ये अल्लाह की तकसीम है, इस पे राजी होना चाहिए। अल्लाह यही ने कहती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ बेटे कि मैंने नहीं, अल्लाह की तरफ से तकसीम है, तुमने उसी के मुताबिक सब कुछ करना है। हाँ, फिर इसमें मैं एक और बात बता दूं ना, कि अगर इधर इसके भाई को मिल रहे हैं ना 2 हिस्से, तो उधर उसका जो शोहर है उसको भी तो 2 मिल रहे हैं ना। हाँ वही तो जी, तो बात काम है। तो बिल्कुल, बराबर हो गया, क्योंकि बिल्कुल, जिम्मेदारी है ना, इधर इसके भाई पे बिल्कुल। जिम्मेदारी है तो उधर उसके शोहर पर है, उधर उसको 2 मिल गए हैं। नसरीन कफील तो आपसे मर्द होता है ना कमाना। नसरीन आपसे कुछ अगर सवाल फोन पे करना चाहूँ मैं, कोई अपना, जी, तो रिकॉर्डेड मैसेज भेजिएगा। आप आपके नंबर पे भेजूंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजिएगा, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। आपसे फोन पे बात नहीं हो सकती? मैं 2 दिनों में बहुत बिजी हूँ अभी। अच्छा, चले आप मैं रिकॉर्ड आपको, करके भेजेंगी ना तो मैं सुनूंगी, फिर मैं हाँ आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, तो क्या है, आप उसको बार बार सुन के अंडरस्टैंड कर लेंगी। अगर मैं हाँ आपको फोन पे बोल के समझाऊंगी, हो सकता है आप भूल जाएं। थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। नहीं, कोई पर्सनल सवाल अगर करना चाहो। भेजिएगा, मैं आपका डिलीट कर दूंगी। आपका जो आप मुझे ठीक, रिकॉर्डिंग भेजेंगी ना, वो मेरे और आपके दरमियान अमानत है, मैं आपका वो मैसेज आपको भेजने चल के बाद मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है। चले, ठीक है, वो शुक्रिया। मेरे और आपके दरमियान होगा। चले, ठीक। जी। चलिए, अब इस आयत नंबर 12 में थे ना कि बीवी फोत हो जाए, उसकी औलाद ना हो तो शोहर को आधा मिलेगा, और अगर शोहर फोत हो जाए, औलाद ना हो तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। ये उस सूरत में जब उसकी औलाद नहीं होगी। तो अब ऐसा है कि अगर औलाद होगी तो बीवी का 8वां हिस्सा है। अगर 2 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, 6 बीवियां हैं, तो 8वें हिस्से को ही वो तकसीम करेंगी। हर एक 1/8 नहीं लेगी। समझ आ अच्छा, गई है हर ना एक जी। तो जो हर एक को 1/8 मिलेगी। 8वां हिस्सा है ना, वो उसकी बीवियां उसी को आपस में शेयर करेंगी। फिर कलाला का आया है इसमें ना, तो कलाला वो होता है जिसकी औलाद भी ना हो, औलाद भी ना हो, माँ बाप भी ना हो। और ये कलाला कल से जो अरब लोग ना अपने सर पे काला कड़ा रखते हैं ना, जो ऊपर सर पे पैर रखते हैं, हाँ तो उसको कहते हैं कि अब सर के यानी उसके ऊपर कोई नहीं होता उसका, यानी माँ बाप भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है, लेकिन अगर उसके बहन भाई होंगे तो उधर इधर जो तकसीम हुई है वो तकसीम आई हुई है। तो अगर एक एक है तो यहाँ छठा हिस्सा था, लड़के लड़की का 1/6 यानी वो लेंगे। अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर 1/3 जो है उसकी तकसीम इनके दरमियान हो जाएगी। और वो कब होगा? जब वसीयत पूरी कर की जाएगी, और अल्लाह ताला नहीं चाहता कि किसी को भी नुकसान हो। वसीयत 1/3 की वो कर सकते हैं, वो उनकी की जाएगी। फिर उनके पास जो भी कर्ज होगा, उनका कफन दफन, वो जो मैं आपको आयत नंबर 11 में बता चुकी हूँ, उसके करने के बाद तकसीम होगी। तो अब ऐसा है कि अल्लाह ताला जो है बुर्दबार है, अलीम है, हिकमत पर अल्लाह ताला के फैसले मबनी है कि वो बंदों को मोहलत देता है। और विरासत के मामले में ना इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह ताला के ही फैसले हैं। अल्लाह ताला ने आयत शुरू ही की है यूसीकुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है औलाद के बारे में। तो यूसी का लफ्ज आया है, वसीयत का लफ्ज आया। अल्लाह ताला कोई और लफ्ज भी यूज कर सकते थे इसके अलावा। और मैंने तो बहन भाई की कैटेगरी में आपको बता दिया था ना कि सके बहन भाई बाप की तरफ और माँ की तरफ से। जैसे माँ का पहले कहीं शादी हुई थी तो उसके 2 बच्चे वहां से थे, फिर वो दूसरी जगह आके निकाह करती है तो उसके 2 बच्चे वहां से भी हो जाते हैं। हमारे मुआशरे में ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन इस्लाम में ये हैं। और रसूल सल्लम के चचा ज़ात हज़रत अली के जो भाई जाफर का नाम आपने सुना हुआ होगा, उनकी वाइफ का नाम अस्मा बिनते उमैस था।
اور جنگ موتا میں जाफिर बिन त्यार का त्यार कहते हैं परिंदे को उन्होंने परचम गिरने नहीं दिया था, इनको टाइटल मिला था। तो जंग मोता में ये शहीद हो गए थे। इनकी वाइफ जो थी वो उनसे पहले निकाह किया अबू बकर सिद्दीक ने, और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए थे, उनसे निकाह किया हजरत अली ने। उनके बच्चे हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी थे, अबू बकर सिद्दीक से, क्यों वो यंग थी खुद, और उनके बच्चे जो थे हजरत अली से भी थे। तो फिर इस सिचुएशन में अब क्या होंगे, जो बहन भाई फ्रॉम मदर से आ जाएंगे, बाप अलग थे, जहाँ बाप एक होगा और बाप की बीवियां 2-3 है, तो वो बच्चे क्या होंगे, बहन भाई बाप की तरफ से हो जाएंगे। लेकिन एक और किस्म भी है, ख्वाजा सरा, आपने सुना होगा लफ्ज, और हमारे यहाँ जी हिजड़ा जिनको बोलते हैं, अरबी में इनको मुखन्नस कहते हैं, मीम खा नून सीन, मुखन्नस। तो उनको भी अल्लाह ताला ने विरासत में से दी है। अब जिसमें लड़की वाली सिफात ज्यादा होंगी उसको लड़की का हिस्सा मिलेगा, और जिसमें लड़के वाली सिफात और खसूसियात होंगी उसको लड़के का हिस्सा मिलेगा। जो विरासत की तकसीम है, इसको इल्मुल फराइज भी कहा गया है। इसका सीखना फर्ज कफाया है, यानी कोई एक भी सीख लेगा तो सबकी पूछनी होगी। इस इल्म के जरिए आप किसी को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो कहते हैं ये बहुत बड़ी नेकी की बात है। किताब और सुन्नत है जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं, जुल्फरूज उनको कहा जाता है, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं वो जुल्फरूज के कैटेगरी में आते हैं। औरत को भी अल्लाह ताला ने इस्लाम में वारिस बनाया है। जुल्फरूज को देने के बाद, यानी जिनके फिक्स शेयर हैं, जिनको मिल गए ना, उसके बाद अगर माल बच जाता है तो वो असबा को दिया जाएगा। असबा ऐन स्वाद बा और हा। मसलन बेटी एक थी, आधा जो है बेटी को मिल गया है, तो अब बाप तो है नहीं है, बाप जिंदा होगा तो रिमाइंडर सारा का सारा बाप ले लेगा, लेकिन माँ बाप भी नहीं थे, तो अब असबा जो है ना वो आ जाएंगे। अब असबा में चचा भी आ सकता है, भांजा भी आ सकता है, भतीजा भी आ सकता है, तो वो देखा जाएगा उस वक्त कौन है आते, कौन कितना ले रहा है। तो सबसे पहले असबा औलाद से, फिर ऊपर से, फिर चचाओं में, फिर मैयत के असबा, यानी उनमें फिर इन रिश्तों में देखे जाएंगे। सबसे पहले औलाद की तरफ से देखा जाएगा, फिर चचाओं की तरफ चला जाएगा ये वाला सिलसिला। नसरीन, एक सवाल पूछना था, दादा की विरासत में से पोता पोती को कैसे हिस्सा मिलेगा? अच्छा जी, अच्छा, गुड क्वेश्चन है आपका। ये मुझे अभी एक ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें से किसी का हस्बैंड फौत हो गया तो कह रही है कि मेरे बच्चों को दादा की जायदाद से नहीं मिला। अगर दादा के 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे 2 बेटियां भी हैं चले साथ में, तो उसका एक बेटा जो है अपनी जिंदगी में फौत हो गया, ठीक है, अब उसके बच्चे यतीम छोटे छोटे रह गए हैं, 3-4 साल बाद दादा भी फौत हो जाते हैं, तो अब दादा की जायदाद में पोते पोती का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो जो अपने बेटे हैं ना वो उनको डिप्राइव कर गए, उसको रुकावट बन गए। हुजुब बोलते हैं अरबी में इसको, हुजुब। जैसे किसी की एक ही बेटी थी और उसका बाप जिंदा था, तो अब उसके बहन भाई भी हैं, ठीक है ना, बहन भाई भी हैं, बहन भाई बेटा नहीं है तो उधर जाए, लेकिन अब बाप जिंदा है ना, माँ भी है, तो अब क्या होगा, आधा जो है ना वो ले लेगी बेटी, तो रहता जो है वो 1/6 माँ लेगी, रिमाइंडर जितना है वो बाप ले लेगा जी। और इसी तरह बेटा आ जाए तो बेटा जो है हुज्जब बन जाता है घर की जायदाद को बाहर जाने देने के लिए। हाँ, क्योंकि बेटा नहीं है, बेटा हो तो जायदाद घर में, इसीलिए यहाँ पर पोते पोती क्यों नहीं मिला कि चचा मौजूद थे। नहीं, वहाँ तो ऐसा है कि मतलब चचा भी नहीं है, सिर्फ फुप्पियाँ हैं बच्चों की और बच्चे हैं, तो अब उन बच्चों को कैसे मिलेगा विरासत? फुप्पियों के साथ अगर एक फुप्पी हो तो ये मुझे विरासत में बहुत अच्छी तरह याद है, वहाँ 1/6 जो है मिल जाता है इसको, अगर फुप्पी हो तो। फिर उस एक फुप्पी के साथ हमने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पोती आ जाए तो इतना मिलेगा। बाकी अब मैंने 10-12 साल हो गए पढ़ी, पूरा साल विरासत पढ़ी थी, बहुत गहराई में पढ़ी। हमने इतना भी पढ़ी है कि एक्सीडेंट हो गया है, बाप फौत हो गया है,
اس کے اتنے گھنٹے بعد اس کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے پھر اتنے بیٹے چھوڑے ہیں, یہ چھوڑے, پھر اس نے سسٹر فرام مدر وہاں سے بھی چھوڑی, وہاں سے بھی چھوڑی, تو بندے کا نا دماغ پھر گھوم پھر جاتا ہے. صحیح, چلیے شکریہ. نسرین, میں ایک کوشچن آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو ہجڑے ہیں ان کے لیے کیا اسلامی حکم ہے؟ مطلب یہ جو گاتے بجاتے ہیں تو اسلامی حکم تو یہی ہے نا کہ یہ بھی نماز پڑھیں اور دین پہ چلیں. یہ کیونکہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, معاشرے نے ان کے حقوق نہیں دیے, تو بےچارے اس طرف چلے جاتے ہیں. اگر معاشرہ ان کے لیے کوئی بھی اس طرح کا ادارہ قائم کر دے, ابھی آپ نے کوئی دیکھا ہوگا لاہور میں ایک وہ تبلیغی جماعت میں بہت کچھ سیکھ رہا ہے, تو اور بڑے مزے سے وہ تبلیغی وہ دے رہا ہے, درس دے رہا ہے, اور الہدا نے کیا ہوا ہے اس طرح کے, ان کو سکھا رہے ہیں, تعلیم دے رہی ہے. ان کے لیے باقاعدہ ہونا چاہیے, ان کو دین پہ لگانا چاہیے, ان کو جاب دینی چاہیے. ہمارے یہاں یہ نا کہ جہاں کہیں بھی جاب بھی مل جاتی تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا ہے, ان کی بھی عزت نفس ہے, پھر یہ بےچارے رو دھو کے اس کی وجہ سے ادھر جاتے نہیں. ان کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ ہو انہوں نے خود نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے. ان کو اسلامی طریقے سے رہنا چاہیے نا, ویسا تو یہ ہے نا اسلام میں. تو ہاں, لیکن ایسا نا معاشرہ نہیں قبول کرتا, یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, اور وہیں پہ یہ بڑے ہوتے ہیں. اب کئی جو بڑے خود ہوئے ہیں وہ نکل رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, کر رہے ہیں اپنا, لیکن اس کو نا گورنمنٹ کی سطح پہ ان کے لیے کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے, آرگنائزیشن ہونے چاہیے جو ان کا سہارا بنے. اصل میں ان کو اسکولوں میں بھی ایڈمیشن نہیں ملتا نا, کیونکہ وہ نہ تو وہ بوائز میں لکھا جاتا ہے ان کا نام, نہ گرلز میں. لیکن ان کا ایک ہونا چاہیے, کیٹیگری ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. حکومت نے دیا ہے, جابس میں بھی ان کا کچھ پرسنٹیج مقرر کیا ہے. اچھا, اس میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں, میراث کی تقسیم جو ہے نا ہر حالت میں ہوگی, چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو, مال ہو, کیش ہو, برتن ہو, سونا چاندی ہو, بکرا بکری اونٹ جو بھی ہوگی, باغ ہو, اس میں ہوگی. وراثت کے مرنے کے فوراً بعد, سوائے ایک صورت میں جب کہ میت کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے, تو اس وقت تک وہ جائیداد روکیں گے, یا جائیداد کا جو حصہ ہے نا وہ ایز اے لڑکی ایز اے لڑکا وہ جائیداد کا حصہ 2 حصے رکھ دیں گے. تو اگر لڑکی ہو گئی تو ایک حصہ اس کو دے کے ایک حصے کی پھر باقی جتنے وارث تھے نا ان میں تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح طلاق رجی کے بعد عدت کے دوران بیوی کا جائیداد میں حصہ ہے, کیونکہ طلاق رجی تھی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک وارث دوسرے وارث کا حصہ خرید سکتا ہے. یعنی ایک گھر تھا نا, تو اب جو ہے اب کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی گھر ہے, ہم نہیں جانے دیتے ہیں, اور وہ ویل آف ہے, تو وہ کیا کرے گا, باقی ساروں کو حصے دے کے وہ گھر اپنی طرف لگا لے گا, اور اس وقت پھر ٹھیک جو خرید فروخت ہے نا وہ کرنی چاہیے. لے پالک بچے جو اڈاپٹر بچے ہوتے ہیں ان کا کوئی اس میں جائیداد میں حصہ نہیں ہے, ان کا 1/3 میں سے کوئی دینا چاہیں تو ان کو اس میں دے سکتے ہیں. اسی طرح منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے جائیداد میں. وصیت پوری کرنا لازم ہے, وصیت 1/3 کی ہے بتا رہی ہوں. وصیت میں کسی کو یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وصیت غریب کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, وصیت یعنی کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. وصیت کو پورا کرنے سے قبل میت پر جو نظر ہوگی, روزوں کا فدیہ ہے یا اس کا کوئی قرض ہے وہ ادا ہوگا. اور روزوں کا فدیہ آپ کو پتہ ہے, نماز کا فدیہ کوئی نہیں ہے, ہمارے ملکوں میں نماز کے فدیے بھی نکالے جاتے ہیں. مرنے والے کی وراثت میں کفن دفن قرضہ یہ دینے کے بعد پھر جو ہے تقسیم شروع ہوگی. تو وصیت جو ہے یہ کسی کتابیں لے کے دے سکتے ہیں, مدرسے کو, لائبریری کو, ہاسپٹل کو, رستے, کنویں, پانی کا انتظام, یہ سارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے 2 آیات آج کی ہیں, 2 آیات ہم بعد میں کریں گے. میں آپ کو تھوڑے سے کوسچن بھیجوں گی, آپ ان کو سالو کیجیے گا. اب آپ کو اس سے پتہ چل گئے, میں آپ کو کیس بتا دوں گی کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا, اس کی اولاد نہیں تھی, اس نے بیوی چھوڑی اور اس نے 10,000 چھوڑا, تو اب بیوی کا حصہ کتنا آپ اس میں کریں گے. چپ ہو گئے ہیں آپ لوگ. چلے میں آپ سے یہ پوچھ لوں گی کہ بیوی کا حصہ کتنا ہے, تو 1/4 تو آپ کو یاد رہے گا نا.
नसरीन, ये वो जी मजाक जी हो गया, आप बहाने से हिसाब पढ़ा रही हैं हमें। हाँ तो चले अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जिसने दुआ के लिए आमीन, कहा सबकी दुआओं को जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु